ارتدم август خصال ایرستون در پتون یکود و یافته برک کننز برک چیفی سفت بدون مسنبون مادم ایرا مارخانه تورب آرجواق در صد ارولازوناکسی یعنی سانوت همه آدم زردل ارلاوین کنوی اما منوج دریو خاطر رمسوی یا قسمت نروون برک کمن نو بدون ستی وس پرابلیمه مچی سر بیراسته اما نفس کمن نسته بدونن با خص کنوی فتساقل نخاص راست دست ثابته برک چیفی سفت بدون خیوتم. К сожалению, нам, его внукам, не довелось с ним познакомиться, так как мой дедушка пропал 20 мая 1998 года во время Азарской трагедии. С тех пор мы его ищем, но ответов нет. Прошло уже 33 года. Нам бы очень хотелось узнать о его судьбе. ویفست ابرگ چیفی سفت ودون بینونتن فرس بالاود نخست زاختا فس کنفلیکت و نوار اربینون کنن فرستت فدد پرزیدنت خست برج مینوار خدیوگ کوتست ایگور. Сюда пришли представители правоохранительных органов, которые принимают участие в поиске без вести пропавших. Это представители администрации президента и правительства и общественные организации. Каждый раз 30 августа мы приходим на это место, чтобы выразить солидарность. Солидарность с теми, кто ищет, кто ждет своих родственников. Тяжело говорить, и каждый раз, приходя сюда, мне бывает, честно говоря, очень не по себе, потому что по истечении года мы пока не можем ответить, не можем дать конкретные ответы тем, у кого пропали родственники. آلاز در روز بود نسان کنم نظر دل دارم اما قلمه کسم یا قسمت نروگ برک کمن نو ودو مسیب بد مدر زاختا و رسی فедерации مینه ورادون فگنگ ایگر ارزیان. Каждый из нас в своей жизни сталкивался с горечью утраты, когда уходил из жизни близкий человек или в результате болезни или в бою. Но это горечь утраты, которую мы все переживали, и мы можем прийти к месту его захоронения и поклониться этому человеку, положить цветы на могилу. Мы даже можем прийти на могилу вечного огня, неизвестному солдату. Но я вот думаю, какая все-таки это вселенская боль, когда человек пропал без вести, и его нет день, два, три, год, долгие 10, 20 и 30 лет. سرزوار اخسانادا مونگامیدید ابنجو خسته جتن سیبتن در کنه خوز نفس نورنز تاغدو عوی فسته دارد در سخیوت تخی است اینفرماسی که فزنزن و می بانسان کود دایران خاص سرزوار اخسانادا مونگامیدید سردار خدیوک بولاتات واندا. Мы хотим, чтобы семьи знали, что они не одни, что их близкие не забыты, и мы продолжим делать все возможное, чтобы найти ответы и выразить нашу поддержку семьям. نظر دار زستم اما نورنه یبون خیوت آفتاتن کمن قلمه کسنز و دو سر اگرا خزارد ورده که بگم کنزسته ول. شاد حالا قلقه در جواین بایده یالازه باشه دیگه دست مسئله رو رفته قلمه کسن آگورم فلا بدتا ونوس ماسب بدتر شاهم نه آدم ما بنوس فایل نه شرین چون دارو این قلمه کسن داریم چون دارو شاب اشترین سرطان میفرستد نه تفت گموزه فستمان ریسپوبلیکا سرجته ابرگه فی سفجت خقده ایس سده ارتنادی ماجونگ و دو نسفل در آس خقدسته نود زماسته فستمه دو امینست مازه آفگوست خستون صوتتا فی سفت آفدادی ماجه ابرگه چی فی سفت و دو نستارن فارستو انسیز که اخسانادمو فین بلتت رستجم دو امین دست مازه اکتابر خوصاری رستون اخسانادمو سرزوار میسی اکی دی دلبار آرسترتد ارتوارسون کاردیناتسون گامیس ابرگه فی سفجت استارن تخی یخا دیشتست خوصاری رستون و رسی اما گرزستون اکسی کرون آرمه سوختوی اورس شارتم. چرت قطری گینا کدزی تازه متر سویت زاری ما اینفرماتسون راوخت آبون.